নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। প্রতি বছরের মতো শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার আয়োজিত অ্যাসপিরেশনে শক্তি সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা এখন পরিবেশন করতে চলেছি সৃজনশীল নৃত্য। পুরাকাল থেকে বর্তমান, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য বিভিন্ন রকম নৃত্যশৈলীর প্রভাব আমাদের আজকের উপস্থাপনার মূল উপজীব্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কামনা করি বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মৈত্রী, বিশ্ব মানবতাবোধ। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে আবৃতি রয়, ত্রয়েশ দাস, আহানা সাহা, অনামিকা দাসরক্ষিত, আমায়া দত্ত, মিরাই আলী কেরকেটা, সম্পূর্ণা দাস, শ্রেয়াংশ দাশগুপ্তা, শ্রেয়াংশী দাস, শ্রীনিকা সাহা, সুদীক্ষা ভট্টাচার্য, স্বর্ণালী বেজ, তিয়াশা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিয়াসা পুরকায়স্থ। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर घर की छोटी रो
ভীষণ ভীষণ সুন্দর হয়েছে। আর একবার কি হাততালি পেতে পারে ওরা? ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে আবৃতি রয়, ত্রয়েশ দাস, আহানা সাহা, অনামিকা দাশরক্ষিত, আমায়া দত্ত, মিরাই আলী কেরকেটা, সম্পূর্ণা দাস, শ্রেয়াংশ দাশগুপ্তা, শ্রেয়াংশী দাস, শ্রীনিকা সাহা, সুদীক্ষা ভট্টাচার্য, স্বর্ণালী বেজ, তিয়াশা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিয়াসা পুরকায়স্থ। আমাদের পরবর্তী নিবেদন সিনিয়র ব্যাচের থার্কি ছোকরো। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। अरे घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। रंगी पोशाक पहन तू कौन गांव से आयो, तू पटना से या बाड़न से या पटियाला से आयो। रंगी पोशाक पहन तू कौन गांव से आयो, तू पटना से या बाड़न से या पटियाला से आयो। तेरा नाम तो होगा भाया रे, जो स्कूल में कहा लिखवाया रे। तेरा कोई पता तो होगा राशन कार्ड। तेरा कोई पता तो होगा राशन कार्ड। अरे बादल चीर के टपका तू या आया धरती फाड़। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर। घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। दुनिया में अकेलो है हमें फिक्र घनी सतावे रे तुझे। अम्मा ताई अपनी लुगाई कुछ भी याद न आवे रे। दुनिया में अकेलो है हमें फिक्र घनी सतावे तुझे। अम्मा ताई अपनी लुगाई कुछ भी याद न आवे। तू जैसो भी है भाया रे, अच्छा है जो खो गई यादें, झगड़ा ना तकरार। अरे ना तो किसी से लेना देना, ना कोई सर पे उधार। प्यारो तू लागे, भोलो तू लागे, मत कर मत कर मत कर मत कर। अरे की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान। की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान।
আমি এখন যে কথাটা বলবো, পরবর্তী নৃত্যের জন্য বাচ্চারা রেডি হোক, একটা ছোট কথা বলবো যে আমাদের শক্তি সেন্টারে কিন্তু বয়সের কোনো ভাগ নেই, যে কোনো বয়সের সবাই কিন্তু জয়েন করতে পারেন। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, এখানে উমাদি বলে একজন নেচেছেন যার বয়স আমার জানা হলো 73 অথবা 74। তো ওনার উৎসাহ এবং ওনার ভালো লাগা আর এসে সাহস নিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠানটা করা, তার জন্য ওনারা আমাদের শক্তি। ওনাদের আপনারা উৎসাহ দিন। বাড়িতে যদি কারুর ইচ্ছা হয় কিছু শিখতে, সিনথেসাইজার হোক, গান হোক, ডান্স হোক, আমরা কিন্তু আছি হাত বাড়িয়ে, আপনারা সবাই আসতে পারেন। প্লাস এই গ্রুপে যারা করেছে সবাই চাকুরিরতা মোটামুটি, আর না হলে কলেজে পড়াশুনো করছে, কিন্তু কেউ কারুর সংসার আছে, তাদের বাচ্চারাও আবার এখানে নাচ করছে। সবার জন্য কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ কম্পিউটার সায়েন্সের পড়াশোনা করে চাকরি করছে। তো তাদের সবাইকে আহ্বান, আপনারা চাইলে কিন্তু শিখতে পারেন, লজ্জা করবেন না, চলে আসুন আমাদের শক্তি সেন্টারে। মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব ছোট ছোট বাচ্চারা একটা জংলি ডান্স করবে। তো এখন আমাদের ডান্স মন দে উড়ান। একটু বাচ্চারা মাথা নিচু করে থাকো। হ্যাঁ, ভেরি গুড। Zambura zambure, zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure. Zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure. মন দে উড়ান, মন দে উড়ান, বুকেতে আনজান, উদাসী হাওয়ায় আজ বেদুইন টান। দে উড়ান, আঁকা বাঁকা পথে ছুটে রাখ ভালো লাগা গান। দোল দে মাদল গেরুয়া মাটি, যা ভুলে যা পুরনো ঘাটি। পোশাকি জীবনকে ছুটি দিয়েছি, এখন শোন। মন দে উড়ান, মন দে উড়ান, বুকেতে আনজান, উদাসী হাওয়ায় আজ বেদুইন টান। দে উড়ান, আঁকা বাঁকা পথে ছুটে রাখ ভালো লাগা গান। Zambura zambure, ভালো লাগে, ভালো লাগে, যে দেখি জোনাকি চুপি চুপি আধার মাঠে। ভালো লাগে, ভালো লাগে, যে পাখি উড়ে যায় দূরে যায় আর আমায় ডাকে। ও ফিরে আয়, ফিরে আয়, বন্ধ ভয় ছিঁড়ে আয়। চল দূরে, বহু দূরে হারাবো এখন শোন। মন দে উড়ান, মন দে উড়ান, বুকেতে আনজান, উদাসী হাওয়ায় আজ বেদুইন টান। দে উড়ান, আঁকা বাঁকা পথে ছুটে রাখ ভালো লাগা গান। দোল দে মাদল গেরুয়া মাটি, যা ভুলে যা পুরনো ঘাটি। পোশাকি জীবনকে ছুটি দিয়েছি, এখন শোন। মন দে উড়ান, zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure, zambura zambure, zum zumba. Zambura zambure.
নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে আদিত্রি ইন্দু, আহাবি সাহা বর্মন, আদ্রিশা সরকার, অনিশা নাগ, অনুমেহা দে, আত্মজা পাল, দেবশঙ্কর চক্রবর্তী, দিব্যাংশী চক্রবর্তী, দীক্ষিতা ব্যানার্জি, দিভিশা মুখার্জি, নাওমিকা গাঙ্গুলি, জিভিশা রাওয়াত, রুহিকা বণিক, শরণ্যা সাহা, শ্রুতি রয় আচার্যা, সুমি দত্ত, অর্ণা দত্ত, যশস্বী পাল, জাহ্নবী চ্যাটার্জি, শ্রীময়ী পাণ্ডে, শ্রেয়াংশী চক্রবর্তী, শ্রেয়ান গুহ, দীপ্রা দাস, শ্রেয়াংশ মহাপাত্র এবং শিবাঙ্গী মৈত্র। আমাদের পরবর্তী নিবেদন জুনিয়র ব্যাচের স্টুডেন্টরা পরিবেশন করবে উড়ি উড়ি যায়। अरे उड़ी 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 जा उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। मेरे जीवन के गले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है तू है तो धनवान हूँ मैं। ओ, प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो ये मन है कि तेरी मेहमान हूँ मैं। हाँ, जैसे सुगंध फूल के संग चांद के संग किरण, जैसे रसादारों के संग बाबे के संग नगन। मुझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে আদিত্রি দাশগুপ্তা, অদ্রিজা চন্দ, ঐন্দ্রী সেনগুপ্তা, ঐশানী ভট্টাচার্যা, ঐশানী দাস, অনন্যা কুণ্ডু, অনিশা জানা, আরশিয়া প্রসাদ, আত্রেয় চৌধুরী, অয়ন্তিকা দাস, আদিত্রি ভট্টাচার্যা, আদিত্রি মান্না, কিয়ানা সাহা, বিনীতা মণ্ডল, প্রশংসা সেঠ, প্রিশা রাওয়াত,
অনিন্তিকা চক্রবর্তী, সঞ্জলি সরকার, শরণ্যা সরকার, শারদলক্ষ্মী মাইতি, শ্রীতন্নী রয়, সুনয়নী চৌধুরী, সূর্যাঙ্ক সামন্ত, ত্রিবেণী সাহা এবং বেদাংশী সরকার। আমাদের সৃজনশীল নৃত্যের প্রথমার্ধের শেষ নিবেদন শিবতাণ্ডব। দেখুন তো শিবতাণ্ডবে স্টুডেন্টদের সাথে আর কে ডান্স করছে, দেখুন আপনারা চিনতে পারেন কিনা। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम्। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः। ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে আরাত্রিকা সাঁতরা, আহানা সুদ, দিশানী ব্যানার্জি, চিত্রানী রয়, দয়িতা সুর, দেবাঞ্জনা ব্যানার্জি, জয়শ্রী মুখার্জি, অলিভিয়া চৌধুরী, পূর্বিতা সুর, সায়ন্তী অধিকারী, সোনাক্ষী ঘোষ, শ্রীময়ী রয়, বিদুষী গায়েন, রাকা পাল এবং আমাদের সিনিয়র ব্যাচের বাকি যাদের নাম বলিনি, তিস্তা ব্যানার্জি, উমা ভট্টাচার্য, ইমন রয় এবং ইন্দ্রাণী সুর। আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে। ক্রিয়েটিভ ডান্সের আমরা দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান এক্ষুনি শুরু হবে। ধন্যবাদ।